Na guys, may nakita ako guys. Oh. Halloween at yan guys. Alapin na Halloween. My good. Ito gagamba naman. Gagamba nga headband. Ito may ano siya. Bracelet na bungo. Ayan, bracelet na bungo. Ayan, may Halloween na ano. Basket. Tsaka. Ito guys. Sticker. Saka ito. Yan meron pa guys. Spider. My god, maraming spider dito guys. Ayan, spider guys. Spinny. Mayroon tatog mukamang to. Okay kayo. Mukamang. Tapos meron pang ano siya guys. Guantes pang bata. Pang bata siya guys. Saka may kamot guys. Oh. Palitin ko kaya to. Paliton ko yun. Ito no. Pangkamot ba? Iano ko to siya pangkamot. Kamutin ko yung likod mo. Ang cute. Ang cute. Tapos meron pa eyeglass. Pero maganda tong pangkamot guys yun. Wag na baka high blood siya na sa anak ko. Ayan. Pili niya. Ayan, petition. Ayan guys. Ang dami meron pa dito. Ito may nakakatakot yun. Nakakatakot. Balahibo. Tapos parang may pugad siya. Meron pa. Ayan. Nakakatuwa man to eh. Merong pang bat. Bat na headband. Yan, headband na bat. Bat. Uso na kayo di iron guys. Yung ano. Mga ganito. Ayan. May spider na ano, yung web. Spider web. Ayan. Ayan, spider web. Ayan guys, thank you so much. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Kung ano meron dito. Ganun pa rin. Ayan, bye bye. Ayan, thank you so much. Bye bye.